हाय दोस्त नमस्ते जय जगन्नाथ पुणी मु आज आपको नहीं आसी गोटे सुंदर वीडियोटे मु गौतम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे गौतम। आज आसी मोर गोटे सांग दुकान जी मोर स्कूल सांगटे देखु ना हूँ कौन तुम ना तो समरेन्द्र लेंका दुकान देखु बहुत वेराइटी जिन रखी बैग परफ्यूम ग्लास आ गिफ्ट आइटम भी रखी आपको पूरा फुल वीडियो सब डिटेल्स जनइबी। स्टार्टिंग देखी पार्थे आप सनग्लास भी रखी आजिकल जेनेरेशन मानकर जो डिमांड रोचे स्पेशली आंक दुकान ले डिमांडिंग होची एयर बैग सहित लेडीज बैग गुड़ी मध्य पर्स रखी देखो आपण मैंने केत आसतु दुकान होची गंडीबेड़ बालेश्वर जिले गंडीबेड़ सिटी ये आप प्रतिदिन सुलभ मूल्य मिल आमर भाई बसन देख सी आम जन स्कूल फ्रेंड प्रदीप कुमार साहू देख तो भाई को हंसटा देखो केवल भाई को हंस कौन पे जानते ना काली भाई जाऊँ झील देखापी समस्त इनवाइट रहा आसवे समस्ते ओके ओके आम भी आसबू मोर बंधु मैंने जो वीडियो देखते से भी आसबे देखो भाई को पचार कि हाँ यार कस्टा केते लेंगा कहते यार केसटा केते 200 जदि आमे नौ तो केते टका पड़ो 180 टका 180 देखो गोटे परफ्यूम दाम कहते 180 भाई कहते कौन लिखा है देखा एडवेंचर रस एक्समैन कहीं ओनली मैन पाई रखुं वुमेन पाई रखुना कि आप देखो गिफ्ट आइटम जदि कौन मैरेज फंक्शन कि कौन पार्टी आप अटेंड कर नहीं पारे गिफ्ट आइटम नहीं पारे बहुत गुड़े फोटो रखिंट गिफ्ट आइटम भाई रखी जो कि आम ग्लास सेट देखो भाई आम सकाल दुकान खोला ये प्रथम पूजा करती ठाकुर देखो भाई ये जो फोटो रखते यार दाम केते कहतु तो ये मात्र 400 टका मात्र 400 आपन 400 टका मात्र लगुच बड़ा आमको बहुत लगी बेल्ट भी रखी भाई आप कौ ब्रांड बेल्ट सब रखी तो ये बेल्ट रो दाम केते कहतु ये बेल्ट लेदर बेल्ट टी आपनकर पड़ियो मात्र 200 टका 200 हाँ ठीक अच्छे देखो लेडीज बैग टी बहुत एबे न्यू आछि बोधे एटा मार्केट को न्यूटा अच्छी भितर रखा है जेडा तो आमे तो जेंट्स ना सिट पे लेडीज दिन सर जानि पर ना सो देखो तो ग्लास टिके दे एट रखते वाटर बोतल पिला खेलना भी रोचे पिला खेलना भी रोचे आपण भाई दुकान केते खोलती मोर दुकान मात्र 8:30 दुकान खोले राति 9:00 बंद आउ लंच टाइम आप लंच खाई जाए ना गोटे खाई रही से कौन खाती से आपड़ कहतु खाए खाए भात तरकारी खाए रुटी खाए सब खाए आपणकर डेली इनकम केते हुए डेली सेल केते हो डेली लाभ हुए मात्र 400 रु 500 टंका नहीं सेलटा केते कहतु सेल 1000-1200 भितर आपणकर होउची ता भितर आपण प्रॉफिट केते आछी प्रॉफिट 400 टंका करे
ତାହେଲେ ଆପଣ ମାସକୁ ବନଉଛି ବାଟ ଛାଡି ଆପଣ ମାସକୁ 15,000 to 20,000 ଇନକମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ। ନାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। କିଛି ଫ୍ରି ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି? 50 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କହିଦେ। 100 ଟଙ୍କାର 50 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏ ଗାଡ଼ି ମାରିକି କାଢ଼ିବା। ସେଇଟା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମର କିଛି ସାମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେଟା ମଗେଇବ। ସେ ଯଦି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମ ଜିନିଷଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ? ଯିଏ ଭାଇ ବେଶୀ ପଇସା ଦେଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି କି? ଭାଇ ଆପଣ ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି? 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ଆମେ ଦୋକାନ କଲେଣି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ନା ବ୍ୟାଗ୍ ଦରକାର ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନିଅନ୍ତୁ, ବେପାର ବି କରନ୍ତୁ। ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଅଛି? ଆପଣ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ବିୟୁଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଅଛି। ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ସ୍କାଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍? ଅଛି 3,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ରେ ଅଛି। ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ 100 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ, 150 ଟଙ୍କା 150, 200, 250, 400। 100ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଓକେ। ତାହେଲେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କଲେଣି। ଓକେ। ତ ଏଇଠୁ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଭାଇ ଯେଉଁ ସାମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କାଟା ଦେଲେ, ସାମାନଟା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଲେନି। ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 5-50 କାଟିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣିଆ। ମୋତେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ତ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ଲସ୍ କରୁଛୁ ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଖ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଲେ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବେ? ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଲୁ, ଯଦି ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ମୋ ଦୋକାନ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀପୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ ଦୋକାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। କିଛି ଓକେଜନାଲ୍ ହେଲେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଗିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଆସି ଆଇଟମ୍ କିଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।